सुभद्रा सहस्र सज्जार नायिका आपण चाहे कहिले ठीक गोटे कुल कन्या को बेश्या बोली कहिले कलंकिनी बोली कहिले सहस्र सज्जार नायिका सुभद्रा देखिछु जहा कहबा कथा कहिबे गोटे कुलवती नारी ताकू कहिबे सी होछि कलंकिनी जानि छथि आज्ञा काहे की ए भजन सहिब तम भाई कृष्ण बलराम लक्ष्य राजा पुआ को डाकिबे स्वयंवर सभारे तुमको विवाह देबे ए भर्छना काहे के माड़ गाली सहिब बिही नारी कोरी तोते काहे पाई बढ़िला रे की आशा करी आसी क्षमा फेरी जा नहीं तो बयस अकारण हेला रे सजनी डाल ए बयस अकारण हेला रे सजनी पत्थर को धरी कांदिले कौन से तार हृदय अच्छी बुझीबा जिते प्रकार मुंड पिटी देले मध्य अर्जुन आज तब कथा सुनिबे नि मा फेरी जमा सुनिया लोक बहिचती एडी बहिचती शास्त्र लिखा हिछि मुक्ता विमानं नचबान राण विष्टार्न पानन चसुकराण अंधस्य दीप बधिरस्य गीत मूर्खस्य धर्म कथा प्रसंग मुक्ता विमाल नचबान राण राण मांकड़ बेकरे फूलमाली देवा से रखियो कि मा कुतुदा कर दो मिष्टान्न पान नच सुकराण गोटे सुकरी की घुसुरी की मिष्टान्न भोजन देबा हां ताकू भलो लागिवो से तो पांतिया हलवा खाया जंतु बरजी बरसे देहि मानस बरजी बरसे ओ मेघ ग्रास देहे मंदाकिनी रजर गाई ग्राम सुकरी होइब गाई जगते केवल जने हसीबे ए दहु बड़ जगते केवल जने हसीबे ए दहु बरजी बरसे देई मानस हां बरजे श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीव हला गाई गाई गोटे घुसरी की वर्षे पर्यंत गाई रस पेइबा
ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦାକିନି ଗଙ୍ଗା ମାଟି ବୋଳି ଦେବା हाँ 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 ସେ କଣ କେବେ ଗାଈ ହେଇଯିବ କି ମା नहीं ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ଘରକୁ ଫେରି ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହବନି ହବନି ଆଉ ମଣ୍ଡନ କର କୋଳେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ମୋର କଢରା ମନରୁ ତାର ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଷଣ୍ଢ ଧ୍ୱଜ ଇରି କାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ କଢରା ହରିଣ ପିଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା କଲାଣି ତାର ହେ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ରାଣ୍ଡର ପ୍ରେମ ଲାଗି ରଇ ଜଳାର ପୁଅ କଣ କହିଲ କଣ 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 କହିଲି ଗାଳି କଲ କାହାକୁ ତାକୁ କହିଲ ରାଣ୍ଡା ମତେ କହିଲ ରଇ ଜଳାର ପୁଅ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଭାଷା ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତେଣୁକରି ଗଞ୍ଜାମର ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଷାଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ନାହିଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଳି ରଇଜଳା ନା ନାହିଁ ରକତ ଖିଆ ଏ ଗାଳି ଗୁଡାକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ବୋଧେ ଅଛି ଏ ରଇଜଳା ରକତ ଖିଆ ବଡ ରୋଗିଆ ଗୁଡା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୁଡାକ ଗାଳି ଗାଳି ଏ ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦଟା କହିଲି କଣ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ ମା ମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଜମା ନୁହଁ କଣ ଜମା ନୁହଁ ବିରାଟ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ ସତ କଥା ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିନା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୁଡାକ ଗାଳି ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି না এ বড় রোগিয়া কি রে কত খিয়া কে বড় রোগিয়া কি রে কত খিয়া রহি ধলা পুଅ ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କଣ ହେଲା ରହି ଧଳା ପୁଅ ମୋ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ତୋର ମୁହଁରେ ନିଆ ଗାଳି କରୁଛି ଆମେ ବଡ ରୋଗିଆ ରକତ ଖିଆ ରହି ଧଳା ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ତୋ ମୁହଁରେ ନିଆ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଳି ନାହିଁ ଗାଳି ଜମା ନୁହଁ ବଡରେ ଗିଆ କଣ ପଚାରନ ଅର୍ଥ କହିବି ବଡରେ ଗିଆ ବୋଲେ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ 10 ମାସ ମା ଗର୍ଭରେ ରହୁଛୁ 10 ମାସ ରହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ହଁ। କୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉଛୁ ଏମିତି ଥାଉଛେ अरे भैया ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଦେଖିବ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତଳେ ପଡିଲା ସମୟରେ ଦେଖିବ ମଣିଷକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ବଡ ରୋଗିଆ ରୋଗ ହେଇଗଲେ ଯୋର ରୂପଟା କଣ ଥାଉଛି ହାତ ଗୋଡ ମୁଦା ହେଇଯାଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଗଲେ ହାତ ଗୋଡ ମୁଦା ହେଇଯାଉଛି ମା ଗର୍ଭରେ ଆମେ 10 ମାସ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଳି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରୂପଟା ହଉଛି ବଡ ରୋଗିଆ ରୂପଟା କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଏମିତି ମୁଦା ମୁଦା ହେଇକି ଥିଲେ ଆମେ ତେଣୁ କରି କହୁଛନ୍ତି ହାରେ ବଡ ରୋଗିଆ ରକତ ଖାଇକିରି ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ ରକ୍ତ କେମିତି ଖାଇଲେ ରକତ ନ ଖାଇକିରି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି ରକ୍ତ କଣ ଖାଇଲେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନାହିଁ ନାଡ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା କରାହବ ମାର ନାଡଟା ଲାଗିଥିବ ପିଲାର ନାହିଁ ମା ଦେହ ରକ୍ତ ନିଗାଡିକି ସେ ନାଡ ଦେଇକିରି ପିଲାର ଦେହକୁ ଆସିଥିବ ଗଠନ ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ କି ନାହିଁ ନାଡ ଅଲଗା କରାହବ ଜାଣିବା ମା ମାନେ କଣ କରିବେ ଏ ନାହିରେ ରକ୍ତ ଟୋପାଡ଼ି ନେଇକିରି ପିଲାଟାକୁ ଜିଭରେ ଚଟେଇ ଦେଇଥିବେ କାହିଁକି ନାହିଁ ନାଡ ସମ୍ପର୍କ ପିଲାଟା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମାକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଘରକୁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ନାହିଁ ନାଡ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ନାହିଟା ଝଡ଼ିଲେ ଫିଙ୍ଗିବେନି ନାହିଟାକୁ ରଖିଥିବେ ଘରେ କୋଉଠି ହେଲେ ନେଇକିରି ଏଣ୍ଡି ତଳେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବେ ପିଲାଟା ଘରକୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡ ଆମେ ଯୋଉ ରକ୍ତପୁଜ ଭିତରେ 10 ମାସ ଫୁଟିକିରି ଥିଲେ କା ପାଟିକି ରକ୍ତ ଯାଇନି କିଏ ରକ୍ତ ନ ଖାଇছে 10 ମାସ ରକ୍ତ ପୂଜ ଭିତରେ ଥିଲେ ପରା ବୁଡିକିରି ମା ଗର୍ଭରେ ଏଣୁ ରକ୍ତ ଖାଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଣୁ କହିଲେ ହାରେ ରକ୍ତ ଖିଆ ରଇଜଳା ପୁଅ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ରଇଜଳା ଜାଳି ଲାଗା ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ରଇ କେମିତି ଜାଳା ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏନ୍ତୁଡି ସାଉଟା ଜାଳିକିରି ସେକା ସେ କଲାକା ହାଉଟା ସଳଗବ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହବ ନହେଲେ ହେଇଯିବ କି ମା ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛି ନିଆରେ କଣ କରୁଛି ରଇଟା ଜାଳିକିରି ସେକୁଛି ସେକା ସେକି କଲେ ହାଉଟା ସଳଗବ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହଉଛି ଆଉ ତ ମୁହଁରେ ନିଆ आ मलाळू जो मुखा गिंडा दिया कोटा है गाड़ी कोटा गाड़ी
मनीष मला समय प्रत्येक मुहर मुखा गिंडा कहीं मनीष मुहर कहीं मुखा गिंडा दि जाए वैष्णव मान पादर अग्नि जिते सामाजिक आम जिते सब संसार भितर रही सांसारिक प्राणी मुहर अग्नि कहीं जो मातृगर्भ आसिले अष्टमी अंगुष्ठी नख पद खंजिला नवम चमड़ा को ढाकुणी देला दशमा शेष कला हुई हरस स्तुति जे कलु तुही भोदेव नंद शिष्य जेबे मर्त्य मंडल मुहि करबा तो नाम गाउथिबी सुमरी ए मुखरे कहि कि आसीथिले भगवान बाहर शपथ करी मु जेबे मातृगर्भर गर्भ कष्ट उद्धार कर प्रभु बहुरूप मया दृष्टा जोनिंदर पृथक पृथक गर्भवास महा दुख त्राहिमा मधुसूदन मते आज समय मिललानी भीतर को आउ जाई पारलेनी तत्व ज्ञान भीतर को जाई पारलेनी ए जो 12टा मंत्र अछि गर्भर रही से 12टा मंत्र जीव जप करुछि जोटा कि शिव एक कथाटी गर्भ ज्ञान जो सुखदेव मंत्र जप करथिले मातृगर्भ ओम नमः भगवते वासुदेवाय 12टा अक्षर गोटे गोटे अक्षर गोटे गोटे मंत्र अछि ओम न मो भ ग वते वासुदेवाय गोटे गोटे अक्षर गोटे गोटे मंत्र ये गर्भ ज्ञान मंत्र ओडा का समय नहीं धौर्य नहीं मु जाई पालेनी से भीतर को आज एणु करी आज्ञा आमे समस्त जो मातृगर्भ रे रहिছে आज्ञा सत्य करी आसीथिले जे तुंडरे तो नामटा सदा सर्वदा गाइबी जो मुख जदि भगवान पाखे द्रोही हो गला आ गाई पारलानी तेणु करी मला समय पुओ कोन करु से मुखरे नियाडा दोछे एणु करी आज्ञा एउडा को गाली नहीं आज्ञा मना करना आज्ञा अर्थ अछि रख रख सुभद्रा को ग्रहण कर ग्रहण कर ना नहीं ना आज्ञा अर्जुन को निराश बाणी सुभद्रा जे सुनी सत्यभामा को जाहिनो कहिले बानी और सत्यभामा कृष्ण को कहिले आहे प्रभु अर्जुन जे नहीं नहीं कले अच्छा चादरटा दियो नंदु नंदु चादरटा दियो टिके दियो भाई सत्यभामा को श्री कृष्ण कहिले मायावतीपुर को बेगे चलगो बहिले मोहर आदेश मायावती को कहिबो मायावती ठारू जाई मंत्र जे आनिबो आज्ञा सुनी सत्यभामा सुभद्रा को नेले मायावतीपुर रे जाई न पहुँचिले बसगोधी रे बोलंती तहु मायावती कराइबा अर्जुन रे तोहर पिरती चारि वेदु चारि मंत्र होइछि बाहर सेही मंत्र धरि तुम्भे तळगो सत्पर स्तंभन मोहन बच्छ आदि उच्चाटन ए चारि मंत्र मायावती देले हे बहन सेही मंत्र धरिण सुभद्रा चली गले अर्जुनंक पुरे जाई प्रवेश होइले कबाट पड़ी थिला हे बच्चर क्लिणी मंत्र प्रभावे कबाट फिटिला से क्षणी छुअंते सात कबाट बेगे गला फिटी कबाट फेडी सुभद्रा अर्जुनंक भेटी मंत्र धुड़ी जाऊ नहीं फिंगिले सुभद्रा से समय अर्जुनंकर हे भांगी गला निद्रा निद्रा उठी अर्जुन होई गोपाल हे होई गोपाल तत करे धरिले सुभद्रा पर पुरुष रे प्रीति तू जाचुछु कि पाई एही परी अर्जुन अनेक झिंगा सबचन कहिले सुभद्रा देवी मन रे विचारिले मायावती कुहुक अंजन देइथिले कुहुक अंजन सुभद्रा नेत्र रे घेनिले काम कटाक्ष नयने अर्जुन को चाहिले अर्जुन अंग रे काम बाण हे भेदिला कहले लोम लोम के बिंधिला कंदर्पर बाण से समय अर्जुनंकर हे भांगी गला टाण मायावती देइथिला मंत्र धुली धरी अर्जुन अंग रे सुभद्रा देले जहु बोली काम बाणरे अर्जुन होइले असंभाळ आस आस सुभद्रा रे आस मोर